الحمد لله ذي القوة القادرة والحكمة الباهرة، لا ينفذ إلا أمره ولا يمضي إلا قدره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ختم الله به النبوة والرسالة، وأوجب على من أدركه من النبيين تصديقه واتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله حق تقاته، فإن تقواه طريق السعادة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من أعظم فتن الدنيا فتنة المال، ومن أعظم القصص التي ضربها القرآن في هذا الباب قصة قارون. عباد الله، كان قارون من قوم موسى عليه السلام، فأتاه الله مالا عظيما حتى إن مفاتيح خزائنه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لكن المال لم يزده شكرا، بل زاده كبرا وبغيا، فاستعلى على قومه ونسي فضل الله سبحانه وتعالى. فنصحه الصالحون فقالوا: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ودعوه إلى الإنسان وترك الفساد، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. لكنه ردك بكلمة الكبر قائلا: إنما أوتيته على علم عندي، فاغتر بزينة الدنيا وخرج على قومه في زينته، فافتتن به ضعفاء القلوب حتى قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أما أهل العلم فقالوا: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أيها المسلمون، لما تمادى قارون في بغيه وكبره جاءت العقوبة من حيث لا يحتسب، فخسف الله به وبداره الأرض، فلم تنفعه أمواله ولا جاهه ولا أنصاره. وحينها أدرك الذين تمنوا مكانه بالأمس أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن العلو في الأرض سبب الهلاك، فقالوا: لو أمن الله علينا لخسف بنا، وكأنه لا يفلح الكافرون. أيها المؤمنون، هذه القصة ليس تاريخا يحكى، بل عبرة تتكرر في كل زمان. فالمال نعمة إذا شكر، ونقمة إذا قاد إلى الطغيان. والسعيد من جعل دنياه مزرعة لآخرته ولم تغره زينة الحياة الدنيا. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. Louange à Allah, le détenteur de la puissance absolue et de la sagesse éclatante. Rien ne s'accomplit si ce n'est par son ordre, et rien ne se réalise en dehors de son décret. Ce que Allah décide, c'est ça qui se réalise.
Et ce qu'Allah veut, c'est ça qui s'est fait. Son ordre, lorsqu'il veut une chose, consiste à dire soit, et la chose est. J'atteste qu'il y a des divinités dignes d'adoration qu'Allah, unique, sans associé. Et j'atteste que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son messager, est son serviteur. Allah le très haut a scellé par lui la prophétie et le message. Et il a rendu obligatoire à tous les prophètes, à tous les messagers, qu'il aurait rencontré de croire en lui et de le suivre. Paix et salut sur lui, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la résurrection. Alors, ceci étant dit, chers frères en islam, chers croyants, craignez Allah comme il doit être craint. Certes, sa crainte est la voie du bonheur. Celui qui craint Allah, la personne est sur la voie du bonheur. Raison pour laquelle Allah nous exhorte. Il dit, oh vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint. Et ne mourrez qu'en pleine soumission. Chers frères en islam, sachez que l'une des plus grandes épreuves, de ces bas mondes, c'est quoi? C'est l'épreuve de la richesse. La richesse, derrière quoi tout le monde court. Souvent, peut-être on peut faire 2 jours sans rentrer à la maison. On sort très tôt, on rentre tard. Peut-être souvent la famille ne nous voit pas, on ne profite pas de la famille. On cherche la richesse. Oui, mais parmi les plus grands récits, ce qui est cité par le Coran, par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce sujet, l'histoire de Qarun, chef en islam. Qarun faisait partie du peuple de Moïse. Père salut sur Moïse. Allah lui avait accordé une immense richesse, au point que les clés de ces richesses, les clés de ces trésors-là, pesaient lourdement sur des hommes forts. Les savants nous disent, ils disent des hommes, ces hommes-là valaient jusqu'à peut-être 40 personnes, 40 hommes forts, avec des difficultés pour pouvoir prendre les clés de ces trésors-là. On ne parle pas des trésors eux-mêmes, mais on parle des clés des trésors. Qu'en est-il de ces trésors? Chers frères, c'est en islam. Mais la richesse ne l'a pas rendu reconnaissant. Elle l'a rendu orgueilleux et injuste. Il s'est élevé au-dessus de son peuple et a oublié la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le pieux le conseillait en disant, les savants nous disent, ils disent, est-ce que son peuple le dit? Ils disent que souvent ce sont les pieux de sa communauté. D'autres nous disent, non, c'est Moïse lui-même qui lui disait, la tafra, inna Allah la yuhibbul farihin. Ne te réjouis pas avec arrogance, ne sois pas orgueilleux. Allah n'aime pas les orgueilleux. Et recherche, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la demeure de l'au-delà, et n'oublie pas ta part dans ce monde. Oui, ce qu'Allah t'a donné ici-bas, prends ça pour chercher l'au-delà. Prends la fortune que tu as là et recherche l'au-delà avec ça, dans de bonnes actions. N'oublie pas ta part dans ce monde. Ça ne veut pas dire d'aller chercher le monde encore. Mais non, n'oublie pas ta part dans le monde. Dans le monde, tu as un objectif à atteindre. C'est pour y trouver ce monde-là et avoir l'au-delà, chef en islam. Il l'appelait à la bienveillance et à abandonner la corruption. Il disait, wa ahsin kama ahsana Allah ilayk, et sois bienfaisant envers autrui comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a été envers toi. Et ne cherche pas le désordre sur la terre. Allah n'aime pas de semer des désordres. Chers frères en islam, mais regardons un peu. Quelle a été la réponse de Qarun?
Mais il répondit par une parole d'orgueil. Innama utituhu ala ilmi. Je ne l'ai reçu que grâce à un savoir que je possède. Ma fortune que j'ai là, c'est ma maîtrise de gestion qui m'a donné ça. C'est ma connaissance qui m'a donné ça. Personne ne m'a donné. Allah ne m'a pas donné. Je n'ai pas hérité ça de quelqu'un. Oui, c'est parce que je suis fort, je suis intelligent. Je suis le plus brillant dans cette matière, raison pour laquelle j'ai eu. C'est le plus brillant. Et ceux qui l'ont enseigné. Pourquoi ils ne sont pas chefs en islam? Alors, il fut séduit. Il fut séduit par l'ornement de ce monde, par les parures de ce monde, et sorti devant son peuple avec ostentation, avec orgueil. Ce qui séduisait le cœur faible, ceux que les foi ne sont pas forts, ils ont été séduits par Qarun. Lorsqu'ils ont vu Qarun, jusqu'à ce qu'ils disent Ya layta lana mithla ma utiya Qarun innahu lazu hazzin azim. Ils disent, si seulement nous pouvions avoir les mêmes richesses que celles données à Qarun. Certes, il est immensément fortuné. Quant aux gens des sciences, ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala les a donné la science, la compréhension de la vie, le but de notre existence sur terre, ceux-là disent Wailakum. Wailakum thawabullahi khayrun liman amana wa amila saliha wa la yulaqaha illa sabirun. Malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et accomplit les bonnes actions. Accomplit les bonnes œuvres. Seuls les patients le recevront. Chers frères en islam, ô musulmans, lorsque Qarun persista dans son injustice et son orgueil, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala survint d'une manière inattendue. Allah dit فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَلَمْ تَنْفَعُوا أَمْوَالُهُ وَلَا جَاهُ. Alors, Allah le fit engloutir. C'est-à-dire, c'est la terre qu'il a avalée, englouti par la terre. Lui, sa demeure, sa richesse, ni son prestige, ni ses partisans n'ont pu le sauver. Il a été anéanti comme ça par la terre. Ça, c'est un message pour dire que Allah n'a pas besoin de l'eau pour noyer quelqu'un. Celui-là, il a été noyé par la terre, englouti par la terre, à cause de son orgueil. Alors, ceux qui convoitaient sa position compris que la subsistance est entre les mains d'Allah, la richesse est entre les mains d'Allah, le pouvoir est entre les mains d'Allah. Et que la richesse de la domination mène à la perdition. Le fait de dominer les gens, le fait de au-dessus des gens, avoir le pouvoir à toi seul. Oui, les autres n'ont pas le droit à ça, c'est toi seul qui dois avoir le pouvoir. Cela mène à la perdition. Chers frères en islam. Alors, ils disent, si Allah ne nous avait pas favorisés, il nous aurait engloutis. Les ingrats ne réussissent pas. Allah les a favorisés. Parce que Allah ne les a pas donné cette richesse-là qu'il a donnée à Qarun. Alors ils ont compris maintenant que, le fait qu'Allah ne les a pas donné cette richesse-là, ça c'est un favoritisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, cette histoire qu'Allah a citée dans le Coran n'est pas un simple récit. Oui, c'est pas un simple récit, une simple histoire, mais une leçon qui se répète à toute époque. Surtout dans notre époque. Qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui pour avoir la foi, pour avoir la richesse? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Plein de personnes ont laissé la religion à cause de la richesse de la richesse. On abandonne leur famille, les enfants. Combien de personnes ont sacrifié leurs proches parce qu'ils veulent être riches, ils veulent avoir cette richesse-là? Combien de personnes? Voici Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la fin d'un orgueil qui a été égaré par la richesse, chef en islam. La richesse
est une bénédiction, ça c'est clair. Mais quand, lorsqu'il est accompagné de gratitude, lorsqu'on est fait avec gratitude, on est reconnaissant avec Allah. Être reconnaissant avec Allah dans notre religion, c'est quoi? C'est de dépenser. C'est de donner aussi aux gens, aux autres. Chef en islam. Rappelle-toi, quand on venait dans ce monde, on est venu avec quoi? Rien. Même une corde. Attachée au rien, il n'y avait pas. Mais on est venu, et tout ce dont on a aujourd'hui, c'est Allah qui nous a donné. Pourquoi priver les autres? Pourquoi ne pas donner aux autres? Pourquoi ne pas donner aux parents, aux proches? Donc, celui qui refuse de donner aux autres n'a pas d'autre nom, n'a pas d'autre appellation que un avare, un orgueil, chef en islam. Alors, faisons attention, car cette fortune aussi peut être malheur lorsqu'elle mène à l'arrogance, comme fit le cas de Karun, chef en islam. Heureux est celui qui fait de ses bamon un champ pour l'au-delà. Oui, ces bamon est un champ pour l'au-delà et ne se laisse pas tromper par ses ornements, par les paris de ce monde-là, chef en islam. Allah dit, cette demeure de l'au-delà, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni domination sur terre, ni corruption. Alors nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ne point faire ce monde-là est une grande préoccupation, une de nos grandes préoccupations. On demande à Allah de ne point faire ce monde-là une limite de notre savoir. Qu'Allah accepte nos prières. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, selama utando balai, fanga batigi, se batigi ala, kodon bangeni tigi ala utala. Masamile, fente walia fo ale kako, wa fene teke fo le min latige. Ala utala kanyamoriya le dona ka fo koma, naka ko min la nyini ko ke, o ko be banka keta. Dia me ban. Ni eke nafuletigi abe baraka keta, ni ka nafule bochara abe bochara, ala be fɛn min fɛ a b'a fɔ ale ma ko kun o fɛn min kɛ. An b'an ka sariya kurakura o ka masaya la, kelen pe de filanan t'a la, den t'a fɛ muso t'a fɛ, a ma wolo a tɛ sa a tɛ dɛsɛ. An b'an ka sariya kurakura wagati bɛɛ lajɛlen na ala kira ka kiraya la, ala ka ciden de a y'a ci ka taa diɲɛ bɛɛ ma ni hinɛ ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ye. Allah Ta'ala ye kiraya kunce ni ala kirai kana nya kunce ni kirai wa ya jagoya kiden kinin na bela jenga mama ni resoro kira ka wakati la kuye to ko de no ita ko ni ote jour la tuni ibe tu kira ta ko sallallahu alaihi wasallam bana sallallahu ala ka nema be ni che banye anaka sumoyi anaka sahrawi ani aw yere aw min ka tugu akata sira ko fuka ta se kiamaluma bana salama ko fe an ga sira ala nye an ga sira ala sira yere dana ka ban se ko damayirama ala ko ala sira e kanda sira le abe jon la se kuna jama mama ni sira la nye ibe kuna jasoro ni mami sira la nye ale ka famille be nyabulo ni mami sira la nye aka barakero be nyabulu ni mami sira la ala nye aka misiri be nyabulu wala sa ala kira ba fanyina wakati bela jina ko ka sira la nye balma salamaw ala ba fanyina kono na kono aw mami ni manyana ay sira la nye ala sira ere dana ka ba se ko damayirama wa jiraja akana sa fo sira ko la Allah Ta'ala salamaw ayana no ka fuko fitna min naka bondian kono bikat me fitna bekan walma na birbili bak ma baw adojma e na folo fitna wa Allah Ta'ala fini kisa ba min fo qur'ana kono
ni nafolo bonda na ole kɛra Karuna ka kisa ye balima silamɛw Karuna kun kɛra Musa ka wagati la dɔw ko Musa benɔgɔ cɛ de dɔw ko la k'a benɔgɔ cɛ den de dɔw ko la k'a benen cɛ de kun de a kɛla min ye o Musa masurunya mɔgɔ dɔ de kun de o Karuna min filɛ nin ye Ala tala ka nafoloba le di cɛ in ma nafolo min ka bon o nafolo kɛsu biliya lakile min bɛ kɛ ka o kɛsu dayɛlɛ o lakile biliya ko i tun bɛ se k'o di cɛ ba 40 ma ko c'est-à-dire o tɛ se k'a ta a bɛ biliyaw ma n bɛ ma sama o Ala tala ko nin ye lakile biliya le ye mais nafolo yɛrɛ bɛ cogo di sa a kɛsu yɛrɛ bɛ cogo di an y'a lɔn k'a fɔ ko ja nin nafoloba le dɛ mais nafolo min n'Ala ka d'a ma silamɛw nafolo min b'a to k'a b'a Ala fo nafolo min b'a to k'a b'a Ala waleɲuman dɔn mais nafolo min kɛla sababu ye k'a kɛ mɔgɔ yɔrɔlɔnba ye k'a kɛ damatɛmɛmɔgɔ ye a y'i kɔrɔta a ka mantow kunna a y'i kɔrɔta Musa kunna a ɲinɛna Ala subahana taala ka sɛmɛntɛ kɔ a y'i kɔrɔta ka yadaw kunna fo ka taa jɛnɛya nkalon la Musa la ka taa wari di sunguruba ma ko sunguruba ye jɛnɛya nkalon la Musa la sunguruba ɲininkala a ma preuve sɔrɔ olu yɛrɛ fana ma preuve sɔrɔ Musa k'a danga o danga le nana Karuna minɛ bama samaw a b'a ka yadaw la mɔgɔw y'a ladi Musa y'a ladi ko kana yɛrɛ bonya la tafra Farawu arabukan na o ye nisɔndiya le mais nisɔndiya kɔlɔlɔ nisɔndiya résultat jugu min bɛ na Ala ka mɔgɔ lema yɔrɔ na mɔgɔ bɛ nisɔndiya tuma dɔ fo ka taa dan sago fo ka taa yɛrɛ bonya o la Ala k'o kuma ta en même temps kana yɛrɛ bonya dɛ munna maa min b'o yɛrɛ bonya o man di Ala subhanahu wa taala ye yɛrɛ baw wa ye ɲinini kɛ lahara la lahara ɲini ka lahara ɲini mun ye fi ma ataka Allah Ala tala ka fɛn min d'i ma diɲɛ kɔnɔ yan o ta ka lahara ɲini dɔrɔmɛ le b'i bolo o dɔrɔmɛ ta ka Ala ɲini wari nafolo sugu sugu kɛra i bolo a kɛ ka Ala ɲini i ka fasogo kɛ ka Ala ɲini Ala le ka d'i ma i ka wagati Ala le k'o d'i ma o kɛ ka Ala ɲini i ka lɔnniya o ta ka Ala ɲini a ko Ala ka fɛn fɛn d'i ma o ta ka Ala tala ɲini wa kana ɲinɛ i ɲɛyɔrɔ kɔ diɲɛ kɔnɔ an ɲɛyɔrɔ diɲɛ kɔnɔ mun le ka baara kɛ diɲɛ kɔnɔ ka lahara sara ka sɔrɔ lahara wa maaw y'a wele ka taa ɲumanya ma ko wa asin ko Karuna ɲumanya kɛ dɛ kama ahsana Allahu ilayk i n'a fɔ Ala ka ɲumanya k'i ye cogo min na ɲɛ mɔgɔw sɔn i n'a fɔ Ala k'i sɔn cogo min na nafa min b'i bolo Ala le k'a d'i ma mɔgɔw sɔnna wala tabghil fasada fil ard kana tiɲɛni kɛ dugukolo kan dɛ kana nafolo tiɲɛ dɛ nafolo don yɔrɔ la a kan ka don yɔrɔ min na dɛ nafolo kan ka don yɔrɔ min na dɛ a kan ka don misiriw de la a kan ka don bangebagaw de la a kan ka don balimaw de la a kan ka don ɲinɛɲini de la an ka taabagaw ye nafolo kan ka kalansow de jɔ nafolo kan ka mɔgɔw de nafa mais nafolo ma don ka taga tiɲɛ yɔrɔ la dɛ ka taa lɔ ka dididi ka tilan fo mɔgɔ b'a fɔ ko non ko ka nafoloba di bi sira la min tɛ silamɛya siraw ye a ma da ka ko wala tabghil fasada fil ard balima silamɛw a ye cɛ ka kuma lamɛn a ye jaabili kɛ ni yɛrɛbaya kuma ye a ko nin nafolo min filɛ nin ye dɛ n ɲa lɔnniya le ka jan o n ka nafolo kalan min kɛ ka gestion min kɛ nafolo bɛ lamara cogo min na n k'o kalan min kɛ o de kɛra sababu ye ka jan n'o bɛ nafolo di mɔgɔ ma mun kosɔn i karamɔgɔ tɛ nafolo ye n'o bɛ nafolo di mɔgɔ ma mun kosɔn i le wolola ka mɔgɔ min sɔrɔ mɔgɔ min yɛrɛ k'a dɔnni bila sen na k'a dɔnni lan kɛnɛmaya ka bɔ kɛnɛma mun de kosɔn olu tɛ nafolo ye olu tɛ nafolotigiw ye silamɛw o la sisan a marasala n'a ka masiriw ye a bɔra ka mɔgɔw kan o y'a sɔrɔ masiri dafalen bɛ a la maa min n'olu ka limaniya ma sabati ɲɛnama olu fitinana fɛ ka
bankan nata e ala ankan nata ani ala ku ka karun nata nyodo dama imana ko karna ni yoro batigile karuna ka saraba sorosa mogo yelu jabi mogo mi nalaw tala e dunya doma mogo mi nalaw tala e limanya doma ka fan dunya famia domuma olu ka lon ko lu be yoro na a olu be siralika kiyama siralika olu ko la akana nata de sara min bala bolo aka saballa sara min bala bolo aka slamayala o kabo o sara ka bo joye liman amana liman yamogo ye wa amila soli ani momin ka barany manke momin liman yala maka seri o ka sara ka bon ka temeni beka abeta fina ka société la slamao ta mo do soro ale be feñ mo do nata mo ka feñ mo nata tan ni nalo tara ka nema min kale ani momin chekainde ni momin bayde ni tiga soba do de e ni nek bese ga ni son nyodo soro e ala ma doke ne folo ala ma foy ka ne folo ibe to mo ka here flella ka nyina ala tara ka here ba mi ki yek samaw kulu kama ala tara ka sarabo di ni manya mo le ma ni mamme baraj make wa ma to soro illa sabirun fo sabal bawo bal maslamaw mona mina karuna continue la atala ka yada fe atala ka yere boye fe ala tala ka jangata nana de ala ko nye dukolo ke ka kunu alere aka so anaga nafolo dukolo ya be kunu ja ko jibe mo kunu na ja fe wora be ala bolo o be saka mo kunu ni jit no ni jite kle ala be ma jangata ni fe ima sigi ni minye karuna masigi amasigi ni nye balma samawo ala sura aka jangata anaga place be tumana mina mo lafu no ye ni ye mami ku ka karuna ka place nata kunu ulu sarana sa ko ja nafulo barako juguya ala ko labane ni da ulu ko di walla ko jani ala taala ku ka karuna ta nyogo doga ye jana du ko fana kuma an kunuta wa ala taala te kafiru kanda de ala taala te kafiru kanda kafiru te kisi ala subhanahu wa taala bolo islamawo bana islamawo ni kisa fitini min nan ka fo nyita kisa durante ko atemena wakati temenu na ka bana me darsu doli tasiri doli abike wakati bela jenna surtout an ka bi wakati wala ni nafulu nyini fanga buyena an fe an ka bi wakati na ni ma be se ka fen be di ka nafulu soro ka ba di ka nafulu soro ka den fara ka nafulu soro ka balma fara ka nafulu soro ka landa o tien ka nafulu soro ka nafulu soro sugiya bela jenna wa min ka juguna be ka dina fere ka nafulu soro ma wo kala bi don ni kan ka nafa bi de islamawo nafulu min flene nafulu herele nan ka ala funai ala be funai muye akan kan doro mina ka doro la akan ka don bangi ba o le la islamawo akan ka don fana ba o le la o akan ka don ga deme o le la o akan ka don ala sira o le la o akan ka don ma sira o le la o wa nafulu fune be ke kololo ya tigima jangata ya tigima tonam nan kan yere buena yi ka do sira la amado ka do sira mina tata di fewma amado ka di mamima bana islamawo ola kuna je donc kuna di ole mogo min ka ka dunya ta ka ke furuye seneke yore ka lahara sene tadi ka seneke dunya na abise ka ta tono soro lahara wa ma to ko dunya masri ya le tromper mogo ka momiri nyumao bo nyumao mogo ka lahala nyumao olu ma le tromper ka nyina ala ka semanti ko aka ola la ba fanyine ako ni solaba min fle tilka darul akhirah ni solaba min fle naj'aluha lil ladina la yuridun amok dim mogolema mogodma la yuriduna uluwan fil ard mu'min te yere baya fe bian kono ulu te lo mogo kuna o te yere korota mogo kuna o te yere ke mogo yere lon bawye wa o te cheni fenen na ta dian kono
O la an bɛ Ala subahana taala deli an b'a ɲini Ala fɛ Ala kana dunuya kɛ an ka hamiba ye Ala kana dunuya kɛ an ka hamiba ye Ala kana dunuya kɛ an ka hamiba ye k'a jira ko foyi t'an kunna fo ka diɲɛ nin sɔrɔ Ala kana kɛ o ye an b'a ɲini Ala subahana taala fɛ Ala ka nafolo nafama d'an ma ka nafolo barakama d'an ma an b'a ɲini Ala subahana taala n'Ala ka nafolo nafama d'an ma Ala ye ɲinana ka diɲɛ an y'an don Ala sira la an y'an don sira la sira min b'a nafa an b'a ɲini Ala subahana n'Ala ka nafolo nafama d'an ma Ala y'o nafolo kɛ an ta ye Ala y'o nafolo kɛ an ta ye o nafolo min bɛ kɛ an ta ye dɛ an b'o le bila an ɲɛsin ka taa ta sinon nafolo min t'an ta ye dɛ an bɛ taa k'o to tiɲɛtabagaw bolo an b'a ɲini Ala subahana taala fɛ Ala k'an nafa bɔ an ka nafolo la ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم وقوم إلى الصلاة يرحمكم الله